ভিডিওটা থাও এই ভিডিওটা থাও গোড়া ঠিক আছে এই যে বাসনাটা হচ্ছে কোন সে যে বাসনাটা কি বাসনা কি অবস্থা এইগুলা হ্যাঁ এইগুলা পা হ্যাঁ উঠা 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 খবর কଲେ ମତେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗଁ ଗଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ନିଶା ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ ତମେ ପାଠ ପଢିଛ କେତେ ବଡ଼ ପାଠ ହଁ ନା ମୁଁ ତୁ କହୁଛୁ ଛୁଆ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାନି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିବା ନା ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଚାରିଟା ମାସ ରହୁଛୁ ମୋ କହିବା କଥା ଛୁଆ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆମେ 10ଟାରୁ 4ଟା କରିବା ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଛଣା କରି ଶୋଇବା ସାତଟା ଖୋଲି ପକେଇ ସେଠି ମୁଁ ଗଡ଼ି ପଇଲି ଗଡ଼ି ପଇଲେ ଯିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ ଆପଣ ଛୋଟ ରୁହନ୍ତୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ टाइम के चलन के देखि कोन दिन टाइम केते टालानी मते देखि कोन गोटे हलानी पिला खाइ जाइलनी ତମେ କହୁଛ ଖାଇ ପିଲା ନା ଦେଲି କଣ କରିମୁ କୋନା ବସିକି ଖାଲି ଖାଲଟାରେ ବସି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ ହେड मास्टर अछंती टे डाक तमे एडको चारटी गाड़ी का आसंतु ପିଲା ନା ଦେ କଣ କରିमु ना एडी सर को तामसागिरी चलची एडी तामसागिरी चलची ପିଲା ନା ଦେ पिला ना पिला था कमिटी जन प्रेसिडेंट डायरेक्ट मना कर ना मत कहीं कही ना हेड मास्टर कहते मत जन ना ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବସିଲି पिलांकर 1000 कम्प्लेन सार मत पिकेट शोचती ମଦ हाँ आप बर्तमान मत पी ना କିଏ ମଦ ପିଲା आप बर्तमान मत पी ना आ जब न पीते सार्ट पैंट ओह्ल कहीं शोते कौन पर शोते मत कहते आप भद्रामी जानते ना आप भद्रामी जानते ना शिक्षकर किसी गुण अच्छी जानते ना ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲି से कथा किए बुझे गोड़ फुले ड्यूटी छुट्टी रही ड्यूटी कहीं जाते गोड़ ठीक अच्छे आप देह खराब है छुट्टी रही था 1000 कम्प्लेन आई आप 10 कत मार्च पलाऊँ ये सब कि कथा 9ଟା कौन है 9ଟା ପିଲା छुआ को डाकमी आप मद पीऊँ ना मुझे छुआ को डाक प्रमाण करें ମଦ କାଇଁ गोटे मिनट रुहतु आम पसंद को आपको डाकन मो आपको डाकन 2-3 जन छुआ डाकन तू कहीं गाड़ी का ମୋ ଗୋଡ଼ଟା गोड़ जदि आप देह खराब असुस्थ अच्छा ठीक अच्छे ଗୋଡ଼ଟା ମୋର 2-3 जन छुआ डाक नहीं क्या 1000 कम्प्लेन सार मत पीकी ये कर बोतल झरका फकड़ा हो टेबुल आसला शोच मत पीकी पूरा फा कि कथा